फ्रेंड्स आपन जदि भूल मंत्रोक्त प्रयोग को कर परीक्षा उद्देश्य हो कि मनर उत्सुकता को मेन्टेन हो तेज ध्रुव सत्य से स्त्री अथवा झी आपंकर पछरे पड़े जेपर्यंत आपण तंत्रोक्त विद्वेषण क्रिया को न करते से पर्यंत तार मन भितर आपण प्रति विद्वेष बा घृणा भाव जन्मिब नहीं से निरंतर भाव में आपन को भल पाई चलथिबो तार मन भितर आपण प्रति से प्रेम भावर उद्रेक हो चलथिबो एवं से आपन प्रति काम जर्जरित हो चलथिबो। एही शक्तिशाली सम्मोहन प्रक्रियाटी माता काली कंकालींकर एक प्रचंड वशीकरण मंत्र अटे जहाकु कि जेतो मध्य आपने प्रयोग करेंगे जदि सठिक विधान प्रयोग करचंती तेबे कोनसी मध्य स्त्री अथवा झील से जेभली उदग्र प्रकृति होइताउ एवं जेकोसी स्तर होइताउ से आपन प्रति प्रेम भावापन्न हबो कामासक्त हबो। एई शक्तिशाली क्षुद्र मंत्रटी आपनकर स्वयं सिद्ध या सिद्धि करिवार आवश्यक नहीं एवं अत्यंत सरल शब्द विन्यास एवं सहज विधि विधान जहाकु के क्षुद्र भिडियो मुझे कल्याणार्थे शेयर करुच्ची। जदि आपण कौन स्त्री अथवा झील प्रेम पड़ती मात्र से झी अथवा स्त्री आपंकर प्रेमर मूल्य को बुझुना आपन को बारंबार इग्नोर करुच्ची एवं आपन को अकथनीय मानसिक जंत्रणा दे चलती देखिए यही प्रयोग परे परे ही से स्त्री अथवा झील मन मस्तिष्क इंद्रिय मध्य एभली एक तंत्रोक्त सम्मोहन मायाजाल बुंची जद्वारा कि से आपंकर प्रेमर जाल मोकली पारे ना से आपन को देखा मात्रे प्रेमासक्त हो उठिबे कामासक्त हो उठिबे आपनकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण करने मुहूर्ते मध्य समय लागिबो नहीं। तेबे এই शक्तिशाली सम्मोहिनी महामंत्र को आपण मान आगे उपस्थापन करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल प्रवेश करछंती एवं एभली कंटेंट रे आपन को रुचि रहउची तबे चैनल को थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु जेभली कि आमे जेतर मध्य आपण मान सेवारे एभली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किसी ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स एबेसु नजर पकेबा ई शक्तिशाली मंत्रोक्त प्रयोग जहाकु कि जदि आपण भूल ले मध्य प्रयोग कर नउचंती ता आपनकर एही मंत्र केवल कार्य करछि परीक्षा उद्देश्य हो कि मनर उत्सुकता को मेंटेन पे हो जे केते शीघ्र या फलवान होउछि एवं आपनकर सही कार्य सठिक भाव होउछि कि नहीं जहा मध्य हो जदि आपण माने याकू कोइस मते परीक्षा कर नउचंती जहाकि आपनकर आवश्यकता नहीं तेबे निश्चित भाव में से स्त्री अथवा झी आपण प्रेम पड़ी जिबे आपण पछरे पड़ी जिबे जहाकि कि आपण पीछा छड़िया आपण तंत्रोक्त विद्वेषण क्रियार सहायता नापी पड़ो जहाँकि मोर पूर्व भिडियो मानक शेयर करछि किभली तंत्रोक्त विद्वेषण क्रिया को करा जाय करी कोनसी पुओ झील मध्य फाट सृष्टि करा जाय एवं ताको प्रेम रास्तार हटा जाय थाए। जदि आपण आमर नियमित दर्शक एवं आपण तंत्रोक्त विद्वेषण क्रिया को निश्चित भाव जानथिबे जदि आपण नूतन भाव चैनल रे संयोग क्रमे आज आछंती तेबे आमर पुरातन भिडियो गुडी को चेक करंतु आपण तंत्रोक्त विद्वेषण क्रिया को सहज शिक्षा लाभ करी आपण जदि एही क्रियाटी को कला परे से स्त्री अथवा झील को आपण पीछा छड़िया पे चाहती तेज निश्चित भाव में तंत्रोक्त विद्वेषण क्रियार आपण साहाय्य नहीं आपण आजीवन आपण पीछा छड़े पारे एवं आपण तार प्रेम जालू किंबा काम जालू मुक्त हो पारे। तेबे एही तंत्रोक्त सम्मोहन महामंत्र जहाँकि माता काली कंकालींकर एक वशीकरण प्रयोग अटे आपण ये ध्यान सहकार शुणु जदि कौन स्त्री अथवा झील को नहीं आप मर्माहत अवस्था अच्छा आपण गभीर भाव में भल पाँच जदि से आपंकर प्रेम को स्वीकार करना कौन पॉजिटिव रिप्लाई पाऊना तेज निश्चित भाव में यही प्रयोगर उपरांते से आपंकर प्रेम एभली भावापन्न हो उठे जहाँकि आपन को मुहूर्ते न देखिले छटपट होगा लगे एवं आपंकर समस्त कामर अभिप्सा को मेन्टेबे। आपण माने एही प्रयोगटी को जेकोसी सोमवार दिन ब्राह्म मुहूर्त रे जेतो आपंकर सूर्योदय घटू नाही एवं रात्र पाहुची एही भली मुहूर्त रे आपण स्नान सहित शुद्धपूत होकर आपंकर गृह पखापाखि कौन से कला दुदरा गछ मूल को जातु जहाँकि आप पूर्व ठाब करेंगे कौ स्थान में कृष्ण दुदरा बा कला दुदरा गछ अच्छी आपंकर दुदरा जिते प्रजाति अच्छा आपंकर श्वेत दुदरा जहाँ कि डंक गुड़िक सबुज रंगर होता है फूल गुड़िक धला होता है ताहा आवश्यक नहीं एवं हलदिया दुदरा जार डंकटी आपंकर ईषद सबुज होता है एवं फूल गुड़िक हलदिया रंगर होता है ताहा मध्य आवश्यक नहीं केवल कृष्ण दुदरा गछ ही आवश्यक अच्छी जार डंक गुड़िक कृष्णाभ बा बैगणी वर्ण एवं फूल गुड़िक आपंकर कृष्णाभ बा बैगणी वर्ण एवं पत्र गुड़िक ईषद कला यही कृष्ण दुदरा गछ को आपण माने पूर्व ठाब करेंगे एवं जेकोसी सोमवार दिन सूर्योदय पूर्व आपण पाखक स्नान शौच शुद्धपूत होकर जीवे एक लोटा जल से टंकिकिया मुद्रा गोटे गुआ मुठे अरुआ चाउल ए सब सामग्री धरिकी
ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ଦୁଦୁରା ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଜଳାର୍ପଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ଥୋଇବେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଥୋଇବେ, ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଥୋଇକିରି କୃଷ୍ଣ ଦୁଦୁରା ଗଛକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହେ ବୃକ୍ଷଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚେରଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ମୋର ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମୋର ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା କହି ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ବୃକ୍ଷକୁ ନମନ କରିବେ। ବୃକ୍ଷର ପୂର୍ବପଟରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ପୂର୍ବପଟ କହିଲେ ଯେଉଁ ପଟରେ ବୃକ୍ଷର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟେ ତାହା ହିଁ ପୂର୍ବପଟ। ସେହି ପଟରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଗୃହକୁ ଆଣିବେ। ଗୃହକୁ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖି ତାପରେ ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁ ଯଥାରୀତି ପୂଜା ପୂର୍ବକ ଦେଇକିରି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଟି କହୁଛି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓಂ କ୍ରିମ୍ କାଲି କଙ୍କାଲି ମହାକାଲି ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓಂ କ୍ରିମ୍ କାଲି କଙ୍କାଲି ମହାକାଲି ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଶା କରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ଟିପି ପାରିଥିବେ। କାଳି ବନାନ ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି, କ ଆକାର ଳ ଦୀର୍ଘକାର, କଙ୍କାଳି କ ଓଙ୍କ ଆକାରେ ଳ ଦୀର୍ଘକାର କଙ୍କାଳି, ମହାକାଳି ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରଟି ରହିବ, ଓಂ କ୍ରିମ୍ କାଲି କଙ୍କାଲି ମହାକାଲି ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିକରି 21 ଥରକୁ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣର ପରେ ପରେ ଆପଣ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ସେହି କୃଷ୍ଣ ଦୁଦୁରାର ଚେରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଏହି ପୁଟୁଳାଟିକୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କୃଷ୍ଣ ଦୁଦୁରାର ଚେର ବନ୍ଧା ହୋଇକି ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ ଆଣିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମକୁ ସେଇଠି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି 7 ଥର କେବଳ ସେଇ ପୁଟୁଳା ଉପରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇକରି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟ ପକେଟରେ ରଖିକରି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରକୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠିବ, କାମାସକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଏହା କସ୍ମିନ କାଳେ ବିଫଳ ହୋଇ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ନିଭେଇଥିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଝିଅ ଅଥବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ କାମାସକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ, ମନର ସମସ୍ତ ଅଭିପ୍ସାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ପ୍ରେମରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଯାହାଟା ମୁଁ ସେୟାର କରୁଥିଲି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଦ୍ୱେଷଣ କ୍ରିୟାକୁ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ତା ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ, କାମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।